আমরা দেখুন লাগবো বন্ধুগণ কি পার্থক্য আছে আগে সিপিএম 25 বছর শাসনের সরকার এবং আজকে যে সরকার বিজেপি মাত্র 6 বছর সরকারে আমরা কি কি পেয়েছি কি করতে পারছি এই করবুকের জন্য কি উন্নতি কতটুকু কাজ করতে পারছি আপনারা সবাই জানেন আঁখো দেখা বন্ধুগণ প্রথম যখন আমরা সরকারে এসেছি প্রত্যেকটি কার্ড হোল্ডার রেশন কার্ড হোল্ডার যারা তো নাই যত গ্যাস 2000 সরকার যখন ফায় মাত্র তাবো চিনি মা বন্ধ যারা এরা আসুক যা চিনি মা ফারা যারা আসুক যা তারা বড় ঠাঙ্গই লাকৃতি আনি নাঙ্গিয়া বন্ধুগণ তাবক নিজনি 90 গ্যাস খোলা গ্যাস বাই মাই সঙ্গ চিনি মা যারা চিনি বুবুই রঙনি দেয় মকল মুক্তি ফাইজা তাবক যত গ্যাস বাই সঙ্গ তা পুরো আগে তামা খাই যাচ্ছেন আগে যেভাবে শাসন খাই যা বনসং ওয়ানছনি নাই কুফু কাঁচা কাকরান সাইজাগো আগে আইন বিতি খায় নই কংগ্রেস খায় নই অনেক কিছু সং সাইজাগো আগে গ্যাস মানানি বাই তাকুরা ব্রাঞ্চ সম্পাদক নিদ্রেগো 1500 3000 খায় মারো আং নংনা সানি মুসো ইয়া তাকুরা ন কোনো চিনি বিজেপি নেতা ন রাং 1500 3000 খায় মারহা যখন গ্যাস লানি থাকবো চিনি সরকার কুফু কাঁচা কাকরান নাইয়া তাকুরা প্রত্যেকটি যে রেশন কার্ড হোল্ডার তামাং তুম ত্রিপুরা মঠা তামাং তুম আইএনপিটি তামাং তুম কংগ্রেস তামাং তুম সিপিএম যতব মানজা এই চিনি গ্যাস তারপরে বন্ধুগণ চিনি সরকার পায়া মাত্র जों প্রত্যেকটি পাট্টা কার্ড হোল্ডার এর যত সমানা যারা পাট্টা তো নাই প্রত্যেকটি বছর 6000 ক্লাই जों প্রত্যেকটি ফ্যামিলিদের রোজাক তাকুরা যারা পাট্টা কার্ড তো নাই आं नंगनो सानि मुसुओ तिनी सरकार फाये प्रत्येकटी जरा रेशन कार्ड होल्डर न सानि मुसुओ न पूरा रेशन देगा न 5 केजी खले मारंग मान गेदे मानो नबले ताकुरा सरकार बीजेपी सरकारि सम्भव बीजेपी सरकार तो हने एतटुक सम्भव ताबसु जरा मानि तो ताकुरा आइथानि बायजों एकटाई सिननांगाय जे बीजेपी सरकार न सत्त किछु जनो उन्नति हइते कय सत्त किछु তিয়া नायमागो ताकुरा जों प्रत्येकटी ब्रांच सम्पादक सीपीएम नि चेयरमैन निद्रेसो मालायसो दुर्गास्ता मारो जरा बिरुद्धि खायनाय बरा कोनो दिन रेगा मातांगिया ताबत्तमा जरा काखरां कुफु जे कोनो पार्टी तंथों जत रेगा मातां ताखर आइथान बे मानसन नाय ब सरकार त श्रेणी बाय सामंकाय जनगणनि बाय ब सरकार सामंकाय त आं सानिथां करबुंनि बागै आं सारा त्रिपुरा राज्य सामिया ताखुर चिनि करब ई बीजेपी सरकार फाय तामा रहा उन्नतिनि बाय तामा खाया बनां कसा तिसाय सानि मुसो ताखुर नंगनो चिनि सरकार एकलव्य स्कुल आर कसालाय खाना थने आर 2 मास 3 मास लाई उद्বোধন खायजों नाय बोसोरनि बाय ताय मानि ब सरकार ताय मानि मुनसं वानछनि नांनाय चिनि मा बंधक जरा गरीब तो नाय बरक तबक अमरपुर उदयपुर थाई परे नांगिया बरक करबो एकलव्य स्कुल बरक एडमिशन रुमागो ताकुर बबो फ्री ताकुर चिनि नायदि ई जलिया स्कुल तबक ततय द थाइथांगा हस्टेल बसुर रुमानि ब बीजेपी सरकार रुमानि ताकुर नायनेदिन सिलासय हयता शुरू खाय करबो हयता शुरू खाय बैरागी दगान অনেক কিছু জায়গা তিনি বিজেপি সরকার তিনি জনগণনি বাই তিনি জনসাধারণনি বাই যারা গরিব অংশ তঙ্গায় বঙ্গি বাই বিজেপি সরকার অনেক কিছু সামংকান তাকুর আইথন ব্যাংক সাও তাকুর একটা মাত্র লামা একটা মাত্র উন্নতি নি বাই সামংতাঙ্গায় ববো শুরু বিজেপি সরকার তাকুর জানাই স্বাগতম ভারতীয় জনতা পার্টি যোগদান করতে জানাই স্বাগতম বন্দে মাতরম বন্দে মাতরম বন্দে মাতরম বন্দে মাতরম বন্দে মাতরম বন্দে মাতরম ভারত মাতা কি ভারত মাতা কি ভারত মাতা কি माथानि आं तिनि याखै माथै माने जे तिनि दुखु बिसब नंबाय जों माथाया जों संदामन नुहा बिनि काम संदामन नुबाय जों तो जों तिनि माथानि याकारे खेलेहा जोंनि सुदा करे जोंनि लामा दैफोरनि बागै जों एकदम नाफिनिबो जों रिक्वेस्ट करबा नासै गैया कारण जों बायदा कथा माथाया
से पद बनसों yang ini से जोड़े डिसिप्लिन ने untuk keluar Zaprani 22টা ভোট পরিবার আর ভোটার সংখ্যা হলাই जोंनि টোটালি 67 তারপরে নিনি ত্রিপুরা মাঠা এমন যে जों खोना जे ত্রিপুরা মাঠা নেতা নাই নিনি ত্রিপুরা মাঠা তামা পট दं ত্রিপুরা মাঠা গ্রনি आं भोट प्रेसिडेंट 27 भोट ग्रनि जों फार्स्ट से खामानि हलाई जों तमनाय सिपिएम से जों त्रिपुरा माठा था किन्तु जों बक्साय था सानि था तो आनन आरायनाय सुदारनाय गाज्रि नखरिफोराव जों सामख्ला मासा जों बिनि बागै लाबाथ' गटा बक्स खाय लाबा जों रुकेश बंटे माथांनाया आज जों माननो आसाखलाय जों था फिसाखलाय तो ताबले जों नायदिया जों नायगियान बाय जों कारनाय ताबो सिनि फायनाय माना जत सिनि लामा तामा हिंजा ताबो जत ट्रेन फेमान दाय माना कुनो सुबिदा करे लामानि बाय जों सुरु लामा सिनि दै मेन नांमानि